ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ এই ঘটনা বললে প্রথম সিন কই আকশন সিনটি ঘটনা আজ্ঞা আকশন সিনটি বুঝিବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ବଳିର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ନେଇକି ଶେଷ ସିନ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମରୁ ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ଘଟିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରି ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ପୁଚ୍ କରି ଚିପିଦେବେ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଇତି ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ରିକିଆ ବାପନ मार 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 हे बाबा मार 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 हे पैसा पत्र नाई पार्टी आंभेलिया कलानी माल फाल टे पीने होता कौन करमी एको डाकिक ये सब किसी कौन खाली मोबाइल फ्री फायर खेलला मुंडा गरम गला मालटा टे मारिया पार्टीटा भारी घटाड़िया खटाड़िया लगे ये तो जीवन सारा फ्री फायर खेल तू ये कौन कर किसी ना सुरट घर गोला बापा गोड़ बहुत दिन है माल फाल टे पियानी कौन करिया मालटा टे पी था कौन करिया व्यवस्था कौन करिया ये शशुर पुଅ गोटे डाकी गोटे आईटा दबानी ये साड़ी खाली से मोबाइल खेची होची ता कौन करछ रे सब अरे आठिया काठिया आठिया आइज रे आठिया आइज सुरट रो आइलो आ बहुत दिन पर देखा तू गोटे बोली सांग आमर ना ना मारनी एते कोन गोटे व्यवस्था गोटे कर आज गोटे मान मारिबा कोन व्यवस्था करी का पास देई थालो पास ना मारा अछि आ उडले किछि नाइबा सब नंडा ही से पास आनी हो गुटी तो झियो को भी से पैसा खर्च करना दीटा मारे गोटे थेने गोटे राजस्थान गोटे हरियाणा सब पैसा नै गेले 500 टका 5 धार दे थान सब माइक्रो आमे गा रही खट्टी को जाम पैसा ओ कोरिया मारे कर माल दीटा पीवा टिके आ ओ कोरिया मालटा तो मिललानी मालटा कोड मारिया किछु व्यवस्था कर काठी कोड मालटा पिया कोडा खुदिया माल माल मालटा बाबू काउंटर रे मिलियो परा उफ मालटा कोड आसी मालटा मुक आगे मुक हेलो मुक पैसा अबे एथरो गणेश पूजा करदा कोन हैला एडू के बाळा बुद्धि कोन बे गणेश बापा गलानी फुल कोन गणेश पूजा करिवो तो माइक जूता चंदन पिटिया हम हे ए बाला के जान नै विश्वकर्मा पूजा कर दवा माल टाकल से चंद्रा मार दवा काया पो काठिया झाटिया वाला कथा ये कि झाटिया रो कथा अर्थ कोन बुझला में ए सा सुरट रासी मुंडो मुंडो काम कोनी खाली ताना काठिया जाई छी ताळू खराब हेला बस ई सळा का ताळू काम गोटे से गोटे सुरट राई मुंडो काम काम कोनी कथा अर्थ कुची गोटे फ्री फायर करी या मुंडो खाइलानी टाइप कथा अर्थ कुची गणेश पूजा कर दवा विश्वकर्मा पूजा कर दवा टोटली हमर गोटे फाइनल खुदुरी को साथ करिया हे बंधु विदाय तोर बुझल ना कार ताळू काम करनी कि तोली पेटे कार काम कर काई पचार न अरे ससुर पुओ बे गणेश पूजा गलानी विश्वकर्मा पूजा गलानी आ ये कुछ खुदुर को उसा करियो सा खुदुर को तो झियो बाडा झियो को उसा को स्वाटा जाना दबो खुदुर को उसा कले तुम कारी मुंडर मसला नहीं बुझल ना माल पीबा पे मास उठंती माने मालटा पिया हबो आगु को दशहरा मां दुर्गा पूजा आछी बस बुझी पड़ला ना माल पे पे रीजन दरकार हां दुर्गा पूजा कर दवा मालटा मार दवा बस कोन हला ला आदि तम मिशन मां आसले माल पीबा मां आसले माल पीबा बस चलो The next day. यस तो अजिला एडी बसी मोबाइल खेचु था काम धंदा के तुम कहला 10 टा आसी जीव चांदा कलेक्शन करया भाई से तार गुटे देखा नहीं हे हली हली गाउची छु चलो चलो लेट में जल्दी चलो आ मोबाइल केतल ठेलेन तंबा के आसी नथिलो तू आसी नथिल तो कांड ज्ञान कार उठे बुझलो ना से राकेश गुआडा गला तो फूल लगा तोर तो बहुत बड़ ज्ञान अछि तू लगा राकेश फूल लगा लगौ
ଫୋନ୍ ଆଜି ଆସିବନି ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ମନା କରୁଛି ଆଜି ଆସିବ। ତୁ ଲଗେଇ ପଚାରିନି କ'ଣ କହୁଛୁ ଲାଗୁଛି ନା ତା ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି ଲାଗୁନି ତା ଫୋନ୍। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ ନ ନାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଆମେ ଚାଲ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଆମେ ପିଇଦବା। ଆମେ ଚାଲ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରଟା ମାଗିଦେବା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରଟା ମାଗିଦେବା ଆଉ ଚାଲ। ଓ ବୋଉମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଇସାଟା ଦବନି କି? ତୁ ମାଗ ମୁଁ ମାଗିବି দাদা 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 কি হচ্ছে? দাদা দুর্গা পূজা হচ্ছে ଆମ ଗାଁରେ ଏଥର ଭାରି ଭଲ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ହବ ଆଉ ଚାନ୍ଦାଟା ମାଗିତେ ଆଇଥିନୁ। এইদিকে বাল ছিড় ডেলি ডেলি চলে আসছে চাঁদা 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 দূর বানা ভাগ ভাগ মার ভাগ রে বাইয়া মন মিছে কাহি দূর বানা ভাগ ডেলি ডেলি চলে আসছে ওই চাঁদা ও চাঁদা টাকাটা কি গছের দিকে ঝরছে আচ্ছা টাকাটা ফলছে গছের দিকে ঝরছে শালা টাকাটা চাঁদা 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 সাল ভর চলে আসছে চাঁদা দো ভাগ 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 A few moments later. ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲାନି ସେ ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୋଉ ଭାଷା କହି ଗାଳି ଦେଲା ମୋ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁଝା କଲାଣି ସବୁ ପାଇଁ ପଇସା ହେଲା ସାରା ମାଲଟା ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଟିକେ ଚାଖଣା ପାଇଁ ତ ପଇସା ଦରକାର ନା କ'ଣ କରିବା ସେଟା ରୂପା ଭାଉଜ କତି ଚାଲ ଯିବା। ରହୁଛ ହଁ ଯିବା ଆଉ ଯିବା ଚାଲ 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 ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ସାର୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଧେ ନା, ଶୋଇନଥିବ। ତ ଦ୍ୱିପହର ଆଡ଼େ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ 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 ଭାଉଜ ଶୋଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ଦଶହରା ପୂଜାଟା ଗାଁରେ ହେଉଛି ନା କ'ଣରେ ଅରୁଆ ଡାଲମାଟେ ହବ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଜୋରଦାର ପୁରା ଭଲସେ ହେଉଛି ଆଉ 7-8 ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ତମର ଗାଁ ଛୁଆ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ପଟ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କି ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ ମଳୟ ପବନ ଚାନ୍ଦା ବେଶୀ ନିଆ 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା କ'ଣ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆସ ଘରକୁ ଆସ ପିଠା ଚାନ୍ଦା ନେଇକି କ'ଣ ଡାକୁତେ ଯାଇଛ ମୁଁ ବହିଛି ଆଉ ପଇସାଟା ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଭାଗ କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଣୁଛି ନା କ'ଣ ଆଣୁଛି ବେଶୀ କିଆ ବୋଧେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଦେଇଛି ହଁ ସେଇଆ ବୋଧେ ଆଉ কি বড় ডেঞ্জর মাইকি না ঘর তো ডাকিলা পুরো সারকু নেই ওই 8টা ওরে চান্দা দাও এই সত্যি ছাড়ছি মুটা ନା ମୁଁ ତ ମାଡ଼ ଖାଇନି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିର ଶଳା ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଶଳା ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବେ ନା ଶଳା ମାଲ ପିଆ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇମି ଛାଟୁଳି ପିଠା ଖାଇମି ମାଲ ପିଆ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇମି ଦେଖି ଚାନ୍ଦା ଆଣିଛି ମାନେ କହନି ସେ ଯୋଉ ପୁରେଇକି ମତେ ଦେଇ ବାବା ତତେ ଡାକୁଛି ଯା 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 ବୁଝିମି ଯା 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 ଜଲ୍ଦି ଯା ଯା ଚାଲି ଯା
କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଇଲା ଏ ଆଇଲା ଆଉ ଆଇଲା ଦେଲେ ଦେଲେ ନା ଦେଲେ ମାନେ ବସେଇକି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ ଦେଲେ ମାନେ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ତମେ ଯାଅ। ମତେ ରଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେବେ ହଁ ତମକୁ ଦେବେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି ନା ତମେ ବି ଯାଅ ତମକୁ ବି ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ହଉ ହଉ ଯାଉ ଯା ତତେ ପୁରା ଭଲ ଏଇ ସତ କଥା କହିବୁ ଯାଇଥିଲୁ ତତେ କ'ଣ ଦେଲେ କନା ଜାଗା ଅଜାଗା କିଛି ମାନେନି ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ମତେ ଯା ଅବସ୍ଥା ସିଏ କଲା ମୁଣ୍ଡି ଛାତୁର ଛେଇ ଦେଇଗଲା। କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାଇଲା କି ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲା। କାହାକୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଇଏ ଯାଇଛି ଆକୁ କ'ଣ ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆରେ ଭैया ବାହାରିଆ ଦେଲେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିନାହାନ୍ତି ରେ ଏ ବାଳ ତମର ସେ ମାଲ ପିଆଟା ତ ପିଅ ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି କି ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଯାଇପାରିବି। ନାକୁଣି ଖିଆ ଝାଡୁ ଖିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିନି ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ଗମା ପୁନି ମାଇଁ 3 days later. କ'ଣ କରିବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଶଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପତ୍ର କଲେ ଶୁଣିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଗଣା ପିଟିଲେ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେଲାଣି କାନ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଝାଇଁ ଝାଇଁ କରି ପକେଇଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କର କ'ଣ କରିବା କୁହ ବେ ହେ ତମେ ସହ ଯାଅ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଚୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 5 ଦିନିଆ କଲେକ୍ସନରେ 15 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବେ। ତମେ କୋଉଟା ମାଲ ପିଅ ଚାଖଣା ଆଣିବ କୋଉଠି ଆଣିବା କଥା ଆଣ। ନବିଲି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଲଟା ପିଇବା। କାଠିଆ କହିଛି ଆମେ ମାଲଟା ପିଇବା। କେମିତି ପିଇବା କହିଲେ ସିନା ପିଇବା। ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡାବେଶ୍ୱର ରହ। ସେ ଖାଲି ଚଟ ମାରେ ଚଟ ଗାଁରେ ଖାଲି ସିଏ ଚଟ ମାରେ। ସେ ହେଉଛି କହିତେ ଗଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଅଧା ସରପଞ୍ଚ। ତାରି କତୁରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ମାଲଟା ଚଢ଼େଇ ଦେବା। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଘର ତ ପୁରା ଉଆସ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କକା କକା ଓ ବାବୁ ରଣା କାକା କକା ଓ ରଣା କାକା ବାହାରକୁ ଆସ। ଶୋଇ ସାଇ ପଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ ମତେ ଲାଗୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଦିଅ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା 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 ଓ କକା କକା ଶୋଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କକା ଓ କକା ଗଲା ଆଉ କକା କାକି ଧରି ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ। କକା ଓ କକା କକା ଓ କକା କକା ଗଲା ଆଜି ଉଠୁନି ଆଉ କକା। ଏଇଟା କ'ଣ ଚିପିଆ ଜାଗା? ନା 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 ଏଇଟା କ'ଣ ଚିପିଆ ଜାଗା? କକା ଆଉ କକା କକା କ'ଣ କିଏ ତମେ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛ? ସେଠି 3-4 ଜଣ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? କକା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଭଲ ବାଜିଲା ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କକା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ମିଶ୍ର ସାହେବ ଆମ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ତଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ମିଶ୍ର ସାହେବ ଆମ ଉପରେ ଆମେ ତଳେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଢ଼ କରିତେ ବାହାରିଲେଣି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 8 ରାତି ମେଲୁଡ଼ି କରିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ସେଠି ଗୋଟେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାବଣ କରିତେ ବାହାରିଲେଣି 8.5 ଫୁଟର ଗୋଟେ ରାବଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମ ଗାଁର ଦମ ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଏସବୁ କି କଥା। ହଁ ମୁଁ ଏକଥା କିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। କକା ତମେ ଥାଉ ତ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଗୋଟେ କହିତେ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିତେ ଗଲେ ତମେ ଥାଉ ତ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ନ ହେବ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ କଥା କହିସାର କାହିଁକି ହେବନି। କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିଆ ର କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିଆ ଉଠ ହଉ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ କ'ଣ କଥା ହବା ଚାଲ। ଏ କକା ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ବେଶ ଗାଡ଼ି ଲଗା କକା ଦେହ କକା ଲଗା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତତେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ କକା ଦେହର ଏଇରକମ ତ ଲଗେଇଦେବୁ କକା ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କକା ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କକା ମିଶ୍ର ସାହେବ କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ତଳେ ତାଙ୍କର 7-8 ରାତି ମେଲୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାନି ଆମର ଗୋଟେ ଭଜନ ସମାରୋହଟେ କରିବା ଡାଲମା ଟିକେ କରିବା
ସାଢ଼େ 8 ଫୁଟର ଠାକୁରଟା କରିବା। କକା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଛି ତାଙ୍କର 8.5 ଫୁଟର କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାବଣ, ଏବେ କରିଦେଇଛି 250 ଫୁଟ ରାବଣ। ଆମେ କରିପାରିବାନି, ଆମ ଗାଁରେ ଦମ ନାହିଁ। ଆମେ 850 କରିବା। ହଁ ଆମେ ଦେଖେଇଦବା ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ହଁ ନାବେଶ୍ୱର ଅନାଥ ଆମେ ତଳକୁ ଖୋଜିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା। ନା 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 କରିବା ନା। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏତେ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲଣି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଛାଡ଼ିଆନି ତାଙ୍କୁ। ସେ ମିଶ୍ର ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିକି ଦେଖେଇଦେବା। ବାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, କକା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ହବନି ଆମର। ଦାବ କକା କି ଜୟ ଜୟ, ଦାବ କକା କି ଜୟ। କକା ଲେଖ କେତେ କଣ ଲେଖିବି ମତେ ଖାଲି କୁହ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି 10,000 ଦେଇ ଦଉଛି। ହଉ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଦେଇ ଦଉଛି। ତମେ ନେଇକି କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା କକା ଏଇଟା ଫୋନ ପେ କରିବେ ନା କ୍ୟାସ୍ ଦେବେ, କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଆରେ ତମେ ଯାଉନ, ମୁଁ ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇଦେବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖିଲ କକା କେତେ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, କହିଲା କ୍ଷଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10,000। ମାନେ ଏମିତି ହୃଦୟବାନ ମାନେ ମୁରବିଶାଳୀ ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। କକା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲୁ, ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କି ସମ୍ମାନ ରେ ଏତେ ଟେକିଦେଲ ନା ଉପରକୁ। ସମ୍ମାନ ଦେଲ ମୋ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବି ବଜେଇ ଦେଲ। ବଢିଆ 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 ବଢିଆ। ଏଇପରି ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୁବକ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଶ ଆଗେଇବ। କି ସମ୍ମାନ, କେତେ ଗଦଗଦ ହେଇ ଭକ୍ତି ଗୁଡାକ ବହି ପଡୁଛି ଦେଖୁଛ। ମତେ କେତେ ସୁସମ୍ମାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଗଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜେଇ ଦେଇଗଲେ। ଆଜି ତ ମିଛ ସତ କହି ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ଆଇଲା ନା ଦେ। ସେ ରାକେଶ ପଳେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଯାଉ, ଆମେ ମାଲ ଖାଇନି ଗଲା, ତୁ ଦେଖ ପଇସା ଆଇଲା। ଦେଖେ ଏଇ ପଇସା ଆସିଛି ନା କଣ ଦେଖିଆ। ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ରାତି ଜମିଲା ଆଉ ପୁରା। ଚାଲ ଚାଲ। 3 weeks later. କି ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ମନଟା ଗଦଗଦ ହେଇ ବହି ପଡୁଛି ଯାଇକି। ଶଳା କେବେ ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଲାଟିନ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଜି ମତେ ଫିତା କାଟିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଓହ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଦେଖାଯାଉ ଯିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ। କେହି ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ତମେ ହଉଛ କକା ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି। କୁଆଡେ କିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଶଳା କହିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଢ କରି ଆଣିଥିଲେ ପଇସା, କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ବ୍ଲେଜର ଭଡାକୁ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିକି ଆଇନି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇନାହିଁ। କଣ କରିବୁ ଏମାନଙ୍କୁ, ହଉ ଦେଖେ ଆଗକୁ। ଆଜି ପାଟିଲା ଶଳା ଦିନ ଆଜି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କିଛି ବାଳା କାମ କରୁନି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଠିକ। ଏ ଶଳା ଡାବ ବୁଢା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବାଳକୁ ବି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଇଛି କଣ ନା ଆମର ଏଠି ଫିତା କାଟିବ। ଦେଖ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଘଟେଇନି, ପଇସା ତ ପଇଲା। ପଇସାର ବାପ ଆସି କାମ କରୁଥିଲା ନା କଣ କହ ନା ନାଇଁ। ବୁଢା ଏତେ ବୁଢା ପିଲା ତୁ କହନା ଏତେ ବୁଢା ପିଲା ଭଲ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି। ତୁ କଣ ବୁଢା ବାସି ବାଳ ବୁଢା ଆଜି ଆସୁ ଭାଇ, ଆଜି ବୁଢା ଆସିବ ଫିତା କାଟିଦେ। ତା ଫିତା ମୁଁ ଆଜି କାଟିବି। କଣ ଦବୁ କଣ ଦେବୁ ମାରିଦେ ଆଉ ଗୋଟେ
किया है भिकारी भिकारी ये किसी मानना सीधा पड़े भर गलु गलु भिकारी कौन दे दो आज किसी ना भिक भिक पड़ा गोटे पैक गोटे दे मुझे दे 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 गोटे पैक गोटे कड़े दे दे मुझे गोटे पैक मार दियो सब टेंशन ले रे बाइया मन मत बासी बाड़ की पचार मत बासी बाड़ की पचार तू मत पटे की पैसा नहीं आराम ज्यादा कुसंस्कारी पक्का को डाकी बेसम्मान करछु हां देखिए दया करो बेसे 10 लाख टकार मेढ़ काई बेसे 900 फुटर रावण काई बे 2 लाख टकार मूर्ति काई बे कोन हां काई कोका ठाकुर हेछ कोका हेछ एक ठाकुर बेसे 10 लाख टकार मेढ़ काई 2 लाख टकार मूर्ति काई सला ता पई पैसा न सला ता जर पैसा न खर्च करछि सला या जर पैसा खर्च कर दिसे न सेउटा खाई एई तो उटे मूर्ति आ विश्वास करो तुम आड़ खाई तुम दियो छुई कहूँ तुम डाक छुई कहूँ कका ठाकुर पूजा है सब है से निश्वास रावण कले ताकू देखा देखा आम एमती रावण करदे सब पैसा कका से खर्च होते कका रावण है आप ना रही कका रावण है कका देखिए आप राग दूर कका के धैर्य धरतु ए कका मुझे भूख दे से सब आल दे दिलाई कका चाहे बाहर कर रावण ही देखिए आप मन बुझे जो तार चलो नहीं बे कुआडे गला ओह कका तुम नेत्र दक्षिण पार्श्व को लक्ष्य करतु नेत्र टिके बाम पार्श्व आड़ को बुलानु ताहले देखि पारिबे से रावण बेत बे तुम बा कोई कि मगदुर 10 लाख टका आनलो 950 फुट रावण करियो हां 9 फुट रावण ना हां आ हरामी बे लंबा वाडवा मापी देने 4 फुट भी होबनी 950 फुट मगदुर आनिछ तुम पैसा हां तो सा बो बड़ हराम दादा सब पैसा तुम मद खाइछ सला किसिया हेटु उडे मद खाई गोडुची ओह कका तुम कान को कम सुबिछि आमे 9.5 फुट कथा कहिथिलु आपन को 950 फुट सुबिछि हमर भूल कोन आमे कोन करिबि जा तो पैसा देले सब हे किन देला आप क्षमा करे साडे तो 9.5 फुट वाला देखाउछ बे लंबा वाडवा मापी देने बा 4 फुट होबनी का बायण वाडर उडे उपाडी आंछ पाळ भूत तुम मते कहछ एटा रावण बे से उडे पाळ भूत ही सुइछि तू उडे सला पाळ भूत सब पैसा दिला मोर एटी बर्बाद कर देलो सला काई कि मन को दउथिनी पैसा हम तो क्षमा करो मु एत आसी मोर किछि दोष नै कुआडे जाउछु बे कुआडे जाउछु सला सब पैसा नै आइछु मु मो ससुर रो केबे एभळिया गेटअप नै जाय नै सला 9000 टका भडा को आंची सब भडा को आंची आस्तिन फिता काटिम बोली तो सला सब पैसा मोर पानी रो मिसे दी आज तो तुम छाड़ीबी श्लोक आलो आराम दादा तू हेट मत खाई गो सब पैसा तुम छा मो पैसा तेरा बर्बाद कर देबो पला ना 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 तू सला कोन थिला सला 10 लाख टका सब 6 गुंठा आउ 4 गुंठा दे एक 2 गुंठा ताकु दी हां सला तोमर दिन मोर दिन सला कोन भाबी छ आराम दादा सला एथि से पाळ बुझ गणी छ अच्छा
बेटा रे ए बेटा सारा बुढ़ा आम घंटी बुढ़ा आम घंटी बजेई देला आमे सेदिन ता घंटी बजेके पैसा आनिकी माल पीले से सारा आम घंटी बजेई देला आउ भूल ने माल पीबी नहीं कि माल पिया पाई के चांदा कलेक्शन करी नहीं मो जीवन थिला मते माल बनेबी ना मद पीबी नहीं पीबी नहीं। आज्ञा नमस्कार आपण मानक शारदीय दुर्गा पूजार विशेष हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना मु आशा करे भिडियोटी आपण मानक बहुत खुशी लगी आपण मानक मन को छुई जदि आपण मानक मन को छुई ताहले भिडियोटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु तापर पदटा भाई कहबे। आज्ञा नमस्कार मु दीपुना शारदीय दुर्गा पूजा आपन को अभिनंदन जनाऊँगी जे कि आशा करी भिडियोटी बहुत बहुत मात्रा भल होली आपण माने देखिले आमको भल लगे आपण माने देखिले आम मन आनंदित जेहेतु कहबार कारण है ये भिडियोटी देखिए और अधिक मात्रा शेयर करेंगे अधिक मात्रा लाइक करेंगे और अधिक मात्रा कमेंट भी करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।